बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने कीमती वक्त दिया। आज आप लोग गए थे वजीर आजम हाउस, वहाँ पे आपकी मुलाकात वजीर आजम से भी हुई है और शौकत तरीन जो कि नए वजीर खजाना बनने वाले हैं और अभी नोटिफिकेशन भी हो जाएगा यकीनन, तो उनके साथ आपकी एक क्वेश्चन आंसर की एक सेशन हुआ। तो वहाँ पे आप लोगों ने शौकत तरीन साहब से क्या सवालात किए, ये ज़रा मुख्तसर से मुझे बता दें। आप बहुत सारे लोग थे, जाहिर है आप लोगों को भी बहुत सी रिजर्वेशन होंगी क्योंकि आप पीटीआई के जिम्मेदार लोग हैं और सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो भी आपकी नज़र में होगा, तो उससे रेलिवेंट ही आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रा ये बताएं कि क्या क्या सवालात आप लोगों ने उनसे किए। जी, थैंक यू। पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे जस्ट पीटीआई के वो सपोर्ट बैंक नहीं था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी थे। मुजम्मिल असलम थे, समीउल्लाह तारिक थे, समीर अहमद, ये लाहौर से आए हुए थे, ये भी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में और हेजिंग में काम करते हैं। एनीवे वहाँ पे एक डाइवर्सिटी थी लोगों की, एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट मौजूद था। जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे एक्चुअली। एक स्टफ जो कॉज हुआ था उनका टीवी टॉक शोज पे, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में और शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी की अप्रोच थी उसको लेके एक स्टर कॉज हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा बैकलैश आया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि क्या वो पॉलिसी कंटिन्यू रखी जाएगी या नहीं। तो उसका उन्होंने और पीएम ने कैटेगरिकली जवाब दिया कि जी उसी पॉलिसी को लेके हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले असद उमर आए, उसके बाद हमने देखा ऐसा जो हफीज शेख थे वो भी आए, वो पहले पीपल्स पार्टी में भी रह चुके थे, उस पर भी बैकलैश आया था। लेकिन उसके बाद हमाद अजहर को तकरीबन 2 हफ्ते के लिए ये पोर्टफोलियो मिला और अब ये आ गए हैं। तो ये इस बारे में कोई सवाल हुआ कि जितने भी मसाइल हैं अभी तक, खास तौर पर सर्कुलर डेट के हवाले से, तो उनके पास क्या प्लान है कि वो इसको कैसे टैकल करेंगे? जी, सर्कुलर डेट को लेके मैंने उनसे सवाल किया था। ये मेरा अपना उनसे पर्सनल मेरी तरफ से एक सवाल था। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्कुलर डेट हमारी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बोझ है। अब वो हमारे लिए कैश 22 की सिचुएशन है कि अगर हम उसको एड्रेस करते हैं सर्कुलर डेट को, जिसका तरीका ये है कि आप बेस टैरिफ को इंक्रीज करके उसके कंज्यूमर में उसको शिफ्ट कर दें, वहाँ वहाँ पे उसका बोझ डालें, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी। अब जब इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी तो उसके पॉलिटिकल प्राइस तो होगी, लेकिन आवाम जो है, जो आम लोग हैं, वो भी उसकी वजह से परेशान होंगे। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करते तो एक इंक्रीमेंटल एडिशन हो जाएगा बाय द टाइम वी वॉक इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन। तो हमारा जो सर्कुलर डेट है उसका इंक्रीमेंटल एडिशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ से आगाह हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और इसको एड्रेस करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, और उसके बारे में उनके पास एक प्लान भी है। ज़ाहिर है वो प्लान अभी वाज़ह नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी मीटिंग उनकी नोटिफिकेशन से पहले हुई। जब तक उनके पास कलमदान नहीं आ जाता तब तक वो उस प्लान के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो कुछ मल्टीलैटरल लैंडर्स को लेके साथ चल रहे हैं, जो जिनका आईपीपीज में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है। वो आईपीपीज के कुछ आईपीपीज ऐसी हैं जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में लगाई गई, जो अब ऑनलाइन आ गई, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पे एक एडिशन है। तो वो इस बारे में काफ़ी मुतमईन थे कि उनके पास जो प्लान है वो होपफुल है कि इंशाल्लाह वो काम करें। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने उनसे ये सवाल किया कि बीइंग बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिली है या रजा बाकिर की जो पॉलिसियां हैं, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं और उसको किस तरह लेकर चलेंगे जब उनको ये कलमदान मिल जाएगा उसके बाद? ये सवाल भी उनसे हुआ था इनडायरेक्टली, क्योंकि जो टीवी टॉक शो पे उनके जो अपीयरेंस थी उसमें एक काफ़ी एक क्लैश था इकोनॉमिक पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। तो उन्होंने ये इस बात को माना कि जो स्टेट बैंक है वो जो अपने डोमेन में काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रजा बाकी की भी उन्होंने काफ़ी तारीफ की कि वो एक डायनामिक तरीके से स्टेट बैंक के स्कोप को आगे लेके चल रहे हैं। और उन्होंने यही कहा कि हमारे जो फैसले होंगे वो स्टेट बैंक के और जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी, उसको कंजीनियल बना के ही होंगे, उसके अगेंस्ट ईच अदर नहीं होंगे। अच्छा, इससे पहले शबर जैदी जब चेयरमैन एफबीआर थे, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ शुरू की थी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था या इस तरह की कुछ चीज़ें थी, या फिर टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा मसला है एफबीआर के साथ। अब ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, तो ये जो पुरानी पॉलिसी थी जिस पर शबर जैदी रोज़ाना ट्वीट भी करते हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में भी कहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी उनसे बड़े इस हवाले से सहमत दिखाई देते थे तब भी, और उनके बकौल अब भी हैं। तो शौकत तरीन इस सारी सिचुएशन को कैसे लेकर चलेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है हमारी, जो रेवेन्यू का मसला है, उसको कैसे टैकल करेंगे? इस हवाले से कोई सवाल हुआ उनसे? उन्होंने एग्जैक्टली इस बारे में कोई एक्चुअली ऐसा कोई सवाल नहीं था जो इस सारे जो आपने सवाल किया उसको वो ट्रिगर करे। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात का जवाब ऐसे दिया कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बढ़ा के हम अपनी टैक्स कलेक्शन जो है उसको रेज कर सकते हैं।
ظاہر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جب بڑھتی ہے تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں وہ کافی ہوپ فل ہیں کہ وہ جو اور ایف بی آر کی آٹومیشن کو لے کے بھی وہ کافی ہوپ فل ہیں کہ ہم ایف بی آر کو آٹومیشن موڈ پہ لے جائیں گے اور جو انفارمل اکانومی ہے اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، ٹیکس پیئر کا معاملہ دیکھیں نا، پاکستان میں بہت تھوڑے ٹیکس پیئر ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں بزنس بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس، لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں. اس چیز کو وہ کیسے مطلب ٹیکل کریں گے؟ ٹیکس نیٹ کو کس طرح سے بڑھائیں گے؟ انکم ٹیکس کا جو معاملہ ہے، ٹیکس چوری ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں اب اس کا جواب کافی لمبا چوڑا ہے. ظاہر ہے میں وہ جواب تو نہیں دے سکتا جو انہوں نے نہیں دیا. میں اپنی تھوڑی سی انسائٹ اس میں بتا سکتا ہوں. انفارمل اکانومی ایک بہت بڑا پیچ ہے ہماری اکانومی کے اوور آل سفیر پہ. اگر انفارمل اکانومی کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو انفارمل اکانومی کے جو طریقے ہیں جو اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں انفارمل کو، اس کو ہم ان طریقوں کو ہم کنٹرول کریں، ان کو کرٹیل کریں. اور اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو آٹومیشن موڈ پہ لے جائیں. جب آپ آٹومیشن کا مطلب یہی ہے، یہ بیسکلی مور اور لیس وہی اپروچ ہے جو شبر زیدی صاحب کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے سی این آئی سی کے ساتھ لنک کر دیں یا آپ اس کو وہ جو ایک اینالاگ موڈ ہے اس میں سے وہ نکال لیں. بیسکلی جب انڈیویجول کیپیسٹی بیچ میں سے نکل آتی ہے تو کرپشن کا جو لیول ہے خود بخود وہ بیچ میں سے کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ایک اثر ہے وہ میٹیگیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو پرائم منسٹر نے اپنی پریویس اسپیچز میں بھی جو کافی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں اور ابھی جو ریسنٹ ان کی ایک اسپیچ تھی جس کے بارے میں انہوں نے ایف بی آر کے بارے میں انہوں نے کہی تھی کہ ہم اس کو آٹومیشن موڈ پہ لے کے جائیں گے. اب جو شوکت ترین صاحب ہیں ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے ویژن میں گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ہی چلیں گے. اگر گورنمنٹ کا کی جو پالیسی ہے یا پرائم منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ ہم ٹیکس موڈ کو آٹومیشن موڈ پہ لے کے جائیں گے تو نیچرلی ہی ہیز ٹو کمپلائی ود اٹ. اچھا، اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آر کا بھی ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ تذکرہ ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہے جو کہ حکومت اور فائنانس کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں بہت دن پہلے بھی، اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی ایشوز آ رہے تھے. ڈاکٹر وقار مسعود ایک ایسا کریکٹر تھا جو کہ ماضی میں جس طرح شوکت ترین خود رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی ذکر ہوا ہے کہ ٹیم کوئی وہ اپنی دوبارہ بنائیں گے یا اسی ایگزسٹنگ ٹیم کو لے کر چلا جائے گا؟ کوئی اس حوالے سے بات؟ نہیں، اس ایف بی آر کے پرٹیکولرلی ایف بی آر کے کو لے کے ایسا کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی. وہ کنورسیشن بیسکلی ایک ایسے سفیر پہ ہوئی تھی کہ ان کی جو اپنی اپروچ ہے کیا وہ پالیسی کے ساتھ اس پالیسی کے ساتھ لے کے اس اپروچ کو کلب کر کے چلیں گے یا وہ اپروچ ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ ہے وہ پالیسی کے ساتھ چلیں گے. تو انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ ہم پالیسی کے ساتھ ہی چلیں گے. اور وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا جو انٹرویو تھا اس کا ایک کلپ تھا وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ شیئر ہوا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم ہی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ اکانومی کی ڈائریکشن ایور سنس پاکستان مارز وجود میں تب سے صحیح نہیں ہے اور اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ لوگ جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم سے یا اس کے علاوہ جو عہدیدار ہیں، آپ لوگوں نے وزیر اعظم کے سامنے کوئی وہ ریزرویشنز رکھی جو پارٹی کے سپورٹرز کی ہیں، ورکرز کی ہیں، شوکت ترین کو لے کر، یا اس حوالے سے جو بھی اسٹر کریٹ ہوتی رہی ہے پہلے، جیسے کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ کیسز ہیں، کوئی اس طرح کا سوال وزیر اعظم سے آپ لوگوں نے کیا؟ ایکچولی جو میٹنگ تھی یہ اس ریزرویشن کے رسپانس میں ہی تھی. جب شوکت ترین صاحب کے میڈیا پر سرفس ہونے خبر شروع ہوئی کہ شوکت ترین صاحب آ رہے ہیں اور پھر ہم نے ان کے انٹرویو سنے اور اس کے بعد ایک ری ایکشن آیا سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی. اور یہ جو میٹنگ تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جن لوگوں کو موسٹ آف دا پیپل جن لوگوں کو یہ اعتراض تھا اور ان کا اعتراض جو تھا وہ ایکیڈیمک اعتراض تھا، کوئی پولیٹیکل جیرنگ نہیں تھی. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ میٹنگ رکھی گئی اور پرائم منسٹر نے یہ ریٹریٹ کیا کہ ہم اس حد تک بڑی مشکل سے پہنچے جہاں جس پالیسی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور ہم اسی پالیسی کو لے کے چلیں گے. جب پرائم منسٹر ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ کہہ دیں کہ ہم اسی پالیسی کی کنٹینیوٹی کو رکھیں گے اور شوکت ترین صاحب جو انکمنگ فائنانس منسٹر تھے ٹل یسٹرڈے اور آج وہ ہیں اناؤنس ہو چکے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی پالیسی کے ساتھ چلیں گے، تو پھر یہ ریزرویشن الٹیمیٹلی وہاں پہ ایڈریس ہو جاتی ہے. اچھا، کسی نے کوئی سوال ایسا وزیر اعظم سے کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ حماد اظہر ابھی 2 ہفتے ہوئے تھے ان کو لگائے ہوئے، یا ایسا کون سا کام ہے جو حماد اظہر نہیں کر سکے، حفیظ شیخ نیوز سارے اب شوکت ترین کو آپ لا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ حماد اظہر کے ساتھ 2 ہفتے میں یہ اس طرح؟ اس سے پارٹی کے لوگوں جو ہیں ان کو بھی ایک بڑا مطلب دھچکا لگتا ہے کہ یار یہ کیا، حماد اظہر تو پارٹی کا بندہ ہے، تحریک انصاف کا نام ہے، شناخت ہے، اور اس کو آپ نے 2 ہفتے بعد ہی اس طرح ہٹا دیا. کوئی سوال ایسا ہوا اس حوالے سے؟
इस सवाल करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही अपने जो प्रीएम्बल में वो बात कर रहे थे, उन्होंने खुद से कह दिया कि हमाद एक शाइनिंग स्टार है, एक इमर्जिंग स्टार है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड हमाद विल ऑलवेज बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग क्लाउड है जो उसका, वो एक इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा। और फिर शौकत तरीन साहब ने भी एक दो तीन दफ़ा कहा कि हमाद के साथ हम मिल के चलेंगे, इसको डिसीजन का हिस्सा बना के चलेंगे, एंड ही विल ऑलवेज बी देयर। तो फिर जब इतना सब कुछ कह दिया जाए तो फिर हाँ, अब आपने ये सवाल कि हमाद की एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी मौजूद है, तो इसमें कोई शक नहीं। हमाद पीटीआई का फेस है, हमाद एक इमर्जिंग स्टार है पीटीआई का, हमाद एक फैन क्लब है जो हमाद को ग्रो करते हुए देखना चाहता है, हमाद को आगे जाते हुए देखना चाहता है। और उसके बाद जो हमाद के अपने एक तो उसके जो एकेडमिक अप्रोच है, फिर उसके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इतने क्रिस्प हैं कि वो जब बात करता है तो लोगों को उसकी बात की समझ भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो आई थिंक इफ वी पुट इट ऑल टुगेदर, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात शुरू की उसमें उन्होंने जो प्रीएम्बल था वो था यही कि हमाद का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमाद विल बी देयर, एंड शौकत तरीन साहब जो आए हैं वो हमाद के साथ मिल के चलेंगे। अच्छा, तो उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म से और शौकत तरीन साहब से कोई इस तरह से सवाल हुआ है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी और डॉक्टर रज़ा बाक़िर की पॉलिसीज़ को वो किस तरह लेकर चलेंगे? क्योंकि इस हवाले से कुछ डाउट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं ख़ास तौर पे कि शायद ये इसको चेंज कर दें आके, इसकी ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है या जो पॉलिसीज़ उन्होंने दी कि स्टेट को कर्ज़ा नहीं देंगे या इस तरह की, या मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसियाँ जो थी, उनका इंटीग्रेशन जो है, इस हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ उनसे? देखिए उबैद, जब ये कहा जाए बार बार कि हम अपनी फिस्कल पॉलिसी जो हमारी ऑलरेडी अडॉप्टेड पॉलिसी उसके साथ चलेंगे, तो नेचुरली उसकी कंजीनियलिटी मैच करती है, उसका जो वेव लेंथ है वो मैच करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर रज़ा बाक़िर। अभी अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर आज से कुछ दिन पहले जब पब्लिक कॉल्स ले रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को या स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। इवन येस्टरडे जो हमारा सेशन था उसमें शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि वो सपोर्ट करते हैं स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को, और वो स्टेट बैंक के गवर्नर जो डॉक्टर रज़ा बाक़िर है वो उनको उनके उनके फैसलों के साथ अपने फैसलों को क्लब करके चलेंगे। अब नेचुरली ये नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक की पॉलिसी एक हो और फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, एक मैस क्रिएट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो इस सारे सिनेरियो में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने इस पार्टी को एशिज से राइज किया, जिस वक्त लोग इस पार्टी के बारे में मजाक करते थे, सो मच हो के आज वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही वुड वांट हिज पार्टी टू एक्सेल, ही वुड वांट हिज टीम टू एक्सेल, और ही आल्सो वांट्स के हम लोगों को अल्टीमेटली वो रिलीफ की तरफ लेके जाए, इस इकोनॉमी की डायरेक्शन को उस रिलीफ की तरफ लेके जाए कि जो टेम्पररी ना हो, जो परमानेंट हो। तो डॉक्टर रज़ा बाक़िर के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी थी। ठीक हो गया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे जो अहम सवाल थे उनका जवाब दिया, और यकीनन सोशल मीडिया पे जो लोग इस वक़्त शदीद परेशान हैं, तो उनको भी ये जवाब सुनकर जो है काफ़ी हद तक तसल्ली हुई। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, आपने बहुत कीमती वक़्त दिया।